Hi guys, I am Joshua Marakia. And I am Budget Robin Muscado. Today we are going to make the experiment 6 entitled The Darling Tone. And now we are going to introduce the materials that we are going to use. First, the power supply, The push button, the breadboard, the capacitor, the transistor, the jumping wire, the LED, ka-team siya. So mao niya atong placement sa atong components. Natay jumping wire nga kun an nakasaksak sa positive line nga na-connect sa push button. While atong push button kay naka-series sa resistor. Then atong resistor kay naka-kuan sa transistor nga na siya ikuan forward bias ug reverse bias. Then napod tay jumping wire nga naka-connected pod or naka-series pod sa atong transistor pod ani. Then natay lead nga naka-series pod sa transistor. Then natay resistor nga ni tabok diyan sa negative line. Then also natay natay naka-series pod nga capacitor dani pod sa jumping wire na to nga naka-connected pod sa negative line. Sumura to.